बाबा हाँ हाँ मुंड लगाइबी तो माँ को मुनेगी नहीं ना बाप को ही हाँ मुंडे किसी नहीं आगे मजी हाँ मुंडा का मजी ओम मंगलो भगवान विष्णु मंगलो मधुसूदन खै पकाओ मंगलरे काटो माधव माधव विष्णु माधव माधव हरि नंदे सारवा नित्य सर्वकार्येषु माधव गंगा सिंधु सरस्वती च जमुना गोदावरी कावेरी सरजो जाओ जाओ चर्मांगती रो प्रावेरमते महासुर नदी चित्रकला गंडकी पुण्यपुण्यजला समुद्र सहिता कुर्वन्तु ते मंगलम् वाल्मीक शनक सनातन मुनि व्यासो वसिष्ठ भृगु जावाळी जमदग्नि कष्टजनक दुर्गांगिरो गौतम मांधाता सैव भरतंपति धन्य दिलीपनळ राम धर्म सुधा जजाति नौस कुर्वन्तु ते मंगलम सब बुलिएछु चारि पड़ जाक बुलाओ पूरा हां बुलिबी माने पड़ू को तळू पका दूंगा तळू पका बहु तळू पका आउ थे बुली बहु हां से थरे बुलिए आउ थरे बुलिए पका पके चल चल माने मंत्र बोलिबे ओम एकैक शक्ति परमेश्वर ईश अभिनाथ बुधा व्यवहार काले घर भीतर सब पड़िबो रखि तो टिके पकाओ एकैक शक्ति परमेश्वर ईश अभिनाथ चतुर्धा व्यवहार काले ऋषेश विष्णु भगवान समस्त दुर्गा प्रस्य काली जानि कानि च प्रपानि ब्रह्म इत्यादिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्तु प्रदक्षिण पदे पदे ये बड़ पछ पड़े रो 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 गेट पके नहीं गड़ जाओ तभी तुमको हां घर टिकी दो जा फिर सुतर ढीला कर दो ढीला कर टिके जाऊ ना तळे जाय पड़ियो तब मैं कहू जाई को जे बताओ ये पाठ का छुटिया पाठ मनुष्य खाली केते दिन बंच बापा गोटे डायलॉग मनुष्य केते दिन बंच से गोटे डायलॉग हां सब दिन से गोटे थोड़ा बयस लोगटा बेसी पड़ू ओ छोड़ तळे भल्ले देला धर्म संकुचितं तपो हि रहतं सत्यं च दुरागतं लोकाः धर्मः सदिजस्य लोभिता मानव निर्विज्ञा पृथ्वी निरसाधिरसा नित्यागतं महत उपरि आगो पटे माउसी रो रो बुबाई रो जाऊ ना दांड पटुक आमे जिबा हैला कि बाबा रे आज्ञा आमे दांड को जिबा दांड पटु पके दरकार दांड को दांड को पड़िबो एबडे पुणी पसिबी एबडे कोन बंधा हिछु से बंधा हिछु बाट बंधा घर को किळा हिछु जिबा तळू जिबा तो एबडे पुणी पके ना तमन की कथा कहते पूजाटा सन्नी जिनसटा आनी रही घरटा पूजा हो बुबाई कर ना किए कर पड़े नना भी ढोले ठीक है ये सीधे उठे नहीं गला किए कौन बड़ी पत्र कितना पड़ा की जाने कौन कहले नहीं ये तो तीन चल ओम दुर्गे नना बा नहीं गया इसमें शक्ति घोररूपा सुतरवा काले का काल रूपा अनंत कृष्ण कुमार प्रतिता संचोरा लक्ष्मी रूपा वीणा तत्धारिणी मभयदा कुर्वन्तु ते मंगलम्
रो 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 कान नहीं जाता बुले दे से पावर स्टार ताकू दियंतु पोस्टर दे पोस्टर दियो ताकू आडू दियो फोन टा दियो आरे अजिया चल तू रखो ठीक ଆପଣ ସେଠି ହଁ ବସନ୍ତୁ ସେଠି ବସି ଯାଆନ୍ତୁ आई बा କହି ରଖି ତାକୁ ପୁଣି ବଣା ହେବ ଏପଟ ତଳ କର ସେଠି ତା ଦେହରେ ଅଛି ଆଙ୍କଲା ଅଷ୍ଟଧାତୁ ତମ୍ବାଖୁ ଏସବୁ ତା ଦେହରେ ଅଛି कौन सा बाकी पत्थर पड़ियो ଆଙ୍କଲା ସବୁ ରଖ ତା ଦେହରେ फटफट फटफट ନା ଘର ନୁହେଁ ବାହାରେ ସେଟା ପୋତା ହୁଏ ओम वास्तुस्पति ज्ञान हेस्मा तोविसोन भवन गतमे पत्तन दुसनवति पसे चतुष्पदे आपण बसी जांत के एपटे साइड बस आ ऊपर बस हाथ कामटी ସେଇଟା ସିମେଣ୍ଟ ଦେଇକି ପୁରା କରିଦେବେ ସେଇଟା ये भाई बॉडी तो करिए गोटे मुठा धरतु ओं अनंत वासुकी चैव तत्कर्कटक तथा शंखकुलिक पद्मश्च महापद्म तथैव च ओं भूर्वश अनंतादि अष्टाकुल नागेभ्य एष मासजन बलि मुख्य मम गृहं रक्ष कार्यमे सफलं कुरु ओं वास्तुपुरुषाय एष मासजन बलि मुख्य मम गृहं रक्ष कार्यमे सफलं कुरु एडी से कांथ देटी हाथ मार खाली हाथ दे हाथ हाँ ओं भूर्वश इंद्रादि 10 दिग पालिबे एष मासजन बलि मुख्य मम गृहं रक्ष कार्यमे सफलं कुरु ओं भूर्वत हेतुकादि अष्टक्षेत्र पालैभ एष मासजन बलि मुख्य मम गृहं रक्ष कार्यमे सफलं कुरु ओं गुरुवश महामृत्युंजय एष मणि मुख्य मम गृहं रक्ष कार्यमे सफलं कुरु ओं भूर्वश लक्ष्मी नारायणाभ्यंग एष मासजन बलि मुख्य मम गृहं रक्ष कार्यमे सफलं कुरु ओं मोर पद्मादि नागपत्नी भी एष मासजन बलि मुख्य फूलमाला सेमती हेनी फूलमालटा दिन भितर ये कौन ये माटी दिए छुआ टिके न जाए ठीक है ओम लक्ष्मी बाजस्मी कलवास्मी यज्ञमे कल्पंता हाथ पोती दिंडी माटी हाथ रोना जी ଆପଣ ଟିକେ ମାଟି ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ସେ ପିଲାମାନେ ପୋତି ଦେବେ ହେଲା ଏ ସୂତାଟାକୁ ତା ଦେହରେ ବାନ୍ଧ କଭର କରିବେ ଏ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏ ସୂତାଟାକୁ ତା ଦେହରେ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ ଶାବଳ ଆଣିଥିଲି ये मार ଶାବଳ ଥୁଆଇଛି ଭଲ କି ସିମେଣ୍ଟ ଦେଇକିରି ବାହାର କରିଦେବୁ କ'ଣ ସେଠୁ କ'ଣଟା ତାକୁ ସେଇ ସାଇଜ୍ କରି ତଳକୁ ମାପ ଆଉ ଥରେ ବାହାର କରିକି ପୋତି ହେବ ତ ହଁ ମୁଁ ସେ କଥା ସେଇଠି କିନ୍ତୁ ରହିବ ये करो ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ସୂତାଟାକୁ ଲଗେଇକି ଦେଲୁ ସୂତାଟା ଲଗେଇଲେ ତୁମେ ଉଠେଇଲା ବେଳକୁ ସୂତାଟା ଲାଗି ରହିଲା ସିମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ କି ସିମେଣ୍ଟ ହଁ ସିମେଣ୍ଟ ତ ସେଟା ଅଫଡ଼ ସିମେଣ୍ଟ ଅଛି ଭାଇ ସେଠି କାହିଁ ହେଟା ସେଠି କଭର କରିଦେବ ହଁ ହଁ ମୁଁ କରିଦେବି ନା ନା ସେଇଟା ଟିକେ ଉପରକୁ କେମିତି ଦେଖାଯିବ ତା ଘର ଟିକେ ଦେଖାଯିବ ଏଇଠି ପୋତା ନା ଟୋଟାଲ କୋଉଟା ଦେଖାଯିବ ये जो ଅଗଟା ପଥର तार माथा এইট বসিবে এইট বান্ধব ସବୁ ଏବେ ନନାଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଘର ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେଟାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛୁ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଘର ଦାୟିତ୍ୱ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ତେଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ କିଣିକିରି ନେବେ ଯେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ଟୋଟାଲ ହେଲା ତାକୁ ତାକୁ ଆସିକି ମାନେ 1/4 କରାହବ ଯେତିକି ହେବ ଦେବେ କୁହନ୍ତୁ ହଁ ଦେବି
ହେଲା ଯେତିକି ଗୃହ ପ୍ରବେଶ ଦକ୍ଷିଣା ଦେବେ ସେଇଟା ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବେ ଭିତରେ ହେଲା ଆମେ କ'ଣ ଏକତ୍ର ସତରେ ଆପଣ ଦେବେ ନା ଆମେ କୁହନ୍ତି ସିନା ଏକତ୍ର ଦେବି କାହିଁକିନା ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ସେଠି ସାକ୍ଷାତ ଥାଳିରେ ହେଲା ଯେ ମାସେ ଥାଳି ହେବେ ସୁନାମୁଦି ପିନ୍ଧିଲୁ ଏଇଗୁଡ଼ା ସୁନାମୁଦି ପିନ୍ଧିଲ ସେଠିକି ଆଇଲୁ ମାଉସୀ ପିନ୍ଧିନ ଚେନ୍ଟା କ'ଣ କାଢ଼ିବୁ ସୁନାଟା ପିନ୍ଧିକି ଆଇଲୁ ମୁଁ କାଟିଦେଉଛି ସେ ବହୁତ ଥାଉ ମୁଁ କାଟିଦେଉଛି ମାନେ ଖାଲି ଥୁଆ ହେବ ତୁମେ ତାର ନେବ ହଉ 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 दोष दवा का ହଉ बहुत दोष गया ଗୃହ ପ୍ରବେଶ ଯେଉଁ ଯାହା ଦେବେ ମନ ଖୁସିରେ କୁହନ୍ତୁ ଗୃହ ପ୍ରବେଶ ଦେବେ ସେଟା ଉଚ୍ଚାର କରାଯିବ କୁହନ୍ତୁ ଉଭୟ କୁହନ୍ତୁ ଉଭୟ କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛ ସେ ଯାହା ହେଇଛି ସେ ହଁ ସେ ଯାହା କ'ଣ କହିଲେ ତାକୁ କହିଦିଅ ହଉ ଟିକେ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ଫଳ ଭିତରେ ଶ୍ରୀଫଳ ନାରିକେଳ ଅଛନ୍ତି ପଙ୍କଜ ମଧ୍ୟରେ ପୁଷ୍ପ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ଶଙ୍ଖା ଅଛନ୍ତି ଏଠି ଧନ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ମହାପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ଏସବୁ ଦ୍ରବ୍ୟମାନ ରଖାଯାଇଛନ୍ତି ଧାନ୍ୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ ଅଧିକ ଧାନ୍ୟ ଶସ୍ୟ ବଢ଼ିବ ଏଠୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୃଢ଼କୃପା ଲାଭ ହେବ ଏଠି ହେଲେ ଗଛ ବାଡ଼ି ବହୁତ ଫଳ ବଢ଼ିବ ଏଠି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବହୁତ ହେବ ଏଠି ବହୁତ ଜମିବାଡ଼ି ହେବ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଏଠି ବହୁତ ଧନ ଟଙ୍କା ଇତ୍ୟାଦି ବଢ଼ିବ ତେଣୁକରି ଆପଣ ଆଗରୁ କ'ଣ ଚାହାନ୍ତି ଜଗଦାନନ୍ଦ କନ୍ଦାୟ କଣତାର୍ଥୀ ହରାୟ ଆଠର କିଛି ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ନାହିଁ ଶକ୍ତି इधर तो बहु वाला हुआ तो बहु वाला हुआ ହଉ ଡ୍ରାଇଭରେ ସେଭ୍ କରିବ କ'ଣ ଅଛି ଡ୍ରାଇଭର ସେଭ୍ କଲେ କ'ଣ ଠାକୁର ସେ ଥାକ ଉପରେ ରଖିଦେବ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବ ମା 14 ମିନିଟ୍ ହବ ଦାଦା ତ ନାହିଁ ସେଇ ଠାକୁର ପିଡି ଉପରେ ରଖିଦେଉଛି ସତ୍ସଙ୍ଗଟା ପଛରେ କରିବ ଆଉ କ'ଣ ନା କ'ଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କ'ଣ ହେଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଥାଏ